Tu veux ça? Salam les filles, j'espère que vous allez bien. Bon, la caméra là, je suis à mais je m'en fous. Normal, moi ما كنت فيها. اليوم جيتكم بune vidéo صغيرة خفيفة. Je voulais partager avec vous mes produits favoris في هاد la période اللي راني نستعملهم بزاف وعجبوني بالبزاف et surtout que ما يتباعوش بزاف غاليين. تعرفوني انا نحب نجيب لكم غير الحاجة اللي تساعد كاع الناس. J'espère que vous allez aimer. Le premier produit, donc ça sera pour les cheveux. C'est une huile تاع Abou Saad. Voilà. Que de cheval développé. Pour vous dire. Cheveux plus lents, plus de force, nutrition complète, anti-chute, hydratation profonde et plus de brillance. Bon, نبداو بحاجة. Donc, cheveux plus lents, je trouve que ça. Parce que أنا شعري ياك على بالكم بلي قطعته قداش avant mon accouchement. وانا شعري باش يطول لازملو malheureusement ملي كنت صغيره هكا ما يطولش بالخف. donc moi je trouve que ça va طوال par rapport parce que نشوف les photos pas mal طوال pas mal. انا pour moi هاد la longueur c'est quelque chose و شعري c'est clair ما يروحش بزاف بعيد ما يطولش بزاف. donc moi pour moi cette longueur elle est énorme. oui. Oh معايا جود il a 6. donc واش قال تاني plus de force. هادي ما شكيتش امي هادي ما شكيتش une huile تقدر دير la force pour les cheveux. La force pour les cheveux c'est l'alimentation, beaucoup plus l'alimentation qu'autre chose. surtout كي حنا نكونوا en bonne santé ما عندناش l'anémie je sais pas نتماكلي صح les cheveux ديالنا يكونوا plus forts et voilà. انا وقتاش je l'utilise souvent كي bon انا نغسل شعري 2 fois par semaine. ندير sport 3 fois par semaine. donc souvent avant ما نروح ندير sport لي السبور bon عندي بالحد 3 والخميس souvent ندوش complètement 3 والجمعة. donc بثلاثة قبل ما نروح للسبور je mets un peu de cette huile و ندير سبور après نجي نغسل شعري. وشعري باي ذا واي راني نغسلو بيناتنا راني نغسلو بالشامبو تاع جود وخرج عليا très bien. et je sais pas combien elle fait, je crois dans les 300 dinars ou là un truc dans le genre. Deuxième produit donc ça sera هاد le savon. donc ça c'est un gel moussant نغسل به وجهي نديرو في هذيك لا فوريو. le meilleur produit dans ce genre. en plus il est algérien, c'est un produit algérien يتخدم هنايا يتخدم في عين بنيان. donc هو c'est toute une gamme je crois. il y a B1, B2 ou je ne sais quoi. en tous les cas c'est un soin visage, boutons et points noirs, peau à tendance acnéique. donc انايا en fait je l'utilise pas برك في وجهي, je l'utilise même dans des endroits le corps les endroits hadoma qui sont attaqués par les bactéries, qui sont humides. donc à la balle comme là où c'est humide les bactéries ترباو. donc sous les aisselles et même في la partie intime على بالكم نحس روحي صح نظيفه parce que c'est un antibactérien et ça je vous le recommande à 100%. وين تلقاوه اشروه وسيوه وقولوا لي اذا خرج عليكم ولا لا. انا en tous les cas خرج عليا très bien. un autre produit هاد المره pour les futures mamans. جبت لكم العبي اويل. ouais معروفه, je suis sûre que قريتوا عليها un peu partout. l'habit oil هادية c'est une huile complète فادتني بزاف
كي كنت enceinte ملي à partir du 3e mois وانا نديرها في كرشي ما جاونيش كاع لي فيرجيتور دوك ميم ولدت ابري ما جاونيش كاع لي فيرجيتور et je crois que c'est grâce à cette huile là. Donc اذا لقيتوها هنا في الجزائر اشروها, sinon vous pouvez la commander sur Amazon ou là. Et دوكا راني نوتيليزيها في الكونتور دي يو. فريمون جو لادور. ميم كي قبل ما نروح للسبور نكون نحيت ماكياج بيان سور, ناش ندير سبور بالماكياج impossible. Donc je mets cette huile là parce que il absorbera le visage, enfin la peau t'absorbera très très bien. Un autre produit Motaleh, c'est une boussa. Voilà. Boussa hadi, c'est un lip balm, un baume à lèvres. En plus c'est un produit algérien, vu le nom, algérien. Les chérito anaya, c'est au beurre de karité, huile d'amande douce, cire d'abeille, vaseline, vitamine E. Voilà, c'est les ingrédients. Hadia, c'est une marque qui a eau micellaire, eau de rose, plein de produits. Enfin, plein de produits, quelques produits, mais bzaf haïlen. Moi, j'ai testé Hadi. Et c'est vegan, 98% des ingrédients bio. Donc, et moi, à la belle comme j'aime les produits algériens, je les adore. J'aime qu'ils soient haka ملاح. Parce que souvent, vous savez, nous les Algériens, on n'a pas beaucoup la production. Donc, qui naissent produisent quelque chose, des produits. عارفوا بلي vraiment ils se sont donnés à fond. Donc voilà, moi je recommande Boussa. إذا لقيتوها تلقاوها chez Cosma Bent. Chez Cosma Bent, je crois. Cosma Bent et Raji collection. Voilà. En tout cas, le maquillage. Bon, le maquillage, je vais vous plusieurs produits. Juste une marque. On va une marque qui est Ruby Rose. Ruby Rose, c'est une marque que je connais vraiment بكري. بكري j'avais un petit fond de teint هكا كان يجيني très bien. ومن بعد قطعوها هاد لا مارك. ومن بعد دوكا باش عاودت رجعت en force en plus. Les palettes d'eyeshadow, voilà هادية وهادي. هادي ما je n'ai pas encore ما utilisيتهاش, مازال ما utilisيتهاش, mais هادية je l'utilise très souvent. درت même بها un tuto في Instagram. هادية تاع هادي j'utilise tous les jours. هادية فيها bronzer, highlighter et blush. كان عندي هاد الفون دو تان. Je le trouve شوية صفر على ما بو, mais la tenue ديالو بزاف هايلة ويقعد. Donc en plus il est à 350 dinars, c'est rien par rapport aux autres les تباعو بزاف غاليين. Donc voilà pour les petites bourses. يخرج عليك ليكويد ليبستيك مات. عندي غير هاد الزوج وبزاف هايلين. اون بلوس لا توني ديالهم انا مرة رحت بهم للعرس, رحت بهذا للعرس. هذا ولا هذا واش درت هذا, رحت به للعرس. كليت, شربت, شطحت, ما تزعزعش. دونك فوالا جو فو ريكوموند ترو سيت مارك. ميم هاد لي بالم تاعهم, مي بون لي بالم ملاح, مي سي سيتي à choisir entre ces deux là, je préfère هذا. فوالا حبيت نهضر لكم على une marque de prêt à porter اللي وليت نحبها بزاف. ما كنتش نحبها افون او دوكا وليت نحبها. سي بوبايا. بوبايا بون انا نشري من بوبايا تاع رويبه. اسكي باغي سيل دو شراكا ما عطاوهاش, مي تاع رويبه مليحه. سي فريمون une marque بزاف هايله à petit prix aussi. C'est ce que j'ai aimé parce que تلقاو la même chose في les autres boutiques. برك différence تاع 100,000 ولا 150,000. c'est des vêtements vraiment ملاح وماشي غاليين. les chaussures aussi, عندهم plein de chaussures. les sacs, les petits sacs كيما اليوم رحت لرويبه وشفت les petits sacs هذوك pardon à bandoulière راهم à 1300 dinars. كاين plein de chaussures, plein de boots, des bottines, des rangers, tout ça. donc اللي تحب اللي ما عندهاش بزاف دراهم وهي حابه تلبس مليح تروح لبوبايا في رويبه.
elle sera bien servie en tous les cas. Voilà, c'était une petite vidéo de mes favoris du moment. J'espère que عجبوكم ولا راح يعجبوكم، راح تسيوهم ويعجبوكم، ولا اذا سيتوهم j'espère que نتوما يعجبوكم. Moi je vous dis à la prochaine vidéo Inch'Allah et bisous.